Hello everyone. Today we will study the three questions of 7th class English book of lesson 3 question. A king has three question. Before you read, देखो ये प्लान अच्छी. A king has three questions. राजा को तीनटी क्वेश्चन थे अच्छी and he is seeking answers to them. ଆଉ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି. What are the question? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର. Does the king get what he wants? ରାଜା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ପାଇଲେ କି? ଦେଖିବା 3 question ଲେସନରେ କ'ଣ ଅଛି. Part 1. The thought came to a certain king. ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା that he would never fail. ସେ କେବେ ବି ପରାସ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ. If he knew 3 things. ଯଦି ସେ 3ଟି ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ପରାସ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ. These 3 things ସେ 3ଟି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? What is the right time to begin something? ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ କେଉଁଟା? Which people should he listen to? କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣିବେ? What is the most important thing for him to do? ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯାହାକି ରାଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ବା ଖବର ବିସ୍ତାର କରିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ. Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. ଆଉ ଯିଏ এই 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ ମିଳିବ. Many wise men came to the king. ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ. But they all answered his questions differently. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯାହାକି ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ପତ୍ରରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ରାଜା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ and then follow it strictly. ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ସେ କଠୋର ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ. Only in this way, ଏହିଭଳିଆ ଭାବରେ they said, could he do everything at its proper time. ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରିପାରିବେ. Others said that it was impossible to decide in advance. ଆଗୁଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ. The right time for doing something. ଯେକୌଣସି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା ତାର ସଠିକ୍ ସମୟଟା କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ. The king noticed all that was going on. ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି. Avoid foolish pleasure. ଏହାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଏଭଏଡ୍ କଲେ ବା ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି. And always do whatever seemed necessary at that time. Whatever seemed necessary at that time. ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ. Yet others said that the king needed a council of wise men. ଆଉ କେତେଜଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ କାଉନସିଲର ଦରକାର ପଡ଼ିବ. Council means a group of people
chosen to give advice or to make rules ହେଲା ସେଇ କାଉନସିଲ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। This was because one man would find it impossible to decide correctly। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଲେ। Without help from others, the right time for every action ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ସଠିକ ସମୟରେ ସେମାନେ କାଉନସିଲ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। But then others said that there were some things which could be urgent କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ अर्जेंट ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ କି କାଉନସିଲର ବି ଅପେକ୍ଷା କରତେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। These things could not wait for the decision of the council ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ କାଉନସିଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future ଯାହାଫଳରେ କି ସଠିକ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର। And only magician could do that. The king therefore would have to go to magician। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ଯାଇକି ମ୍ୟାଜିସିଆନ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଭେଟ କରି ଆସିବେ। In their answers to the second question answer ତାଙ୍କୁ କହିଲେ some said that the people most necessary to the king were his counselors। ସବୁଠୁ ନେସେସରୀ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କାଉନସିଲର୍ସ। others said the priest ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଯେ ସାଧୁ ସମ୍ମତ। a few other choose the doctors ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ କେତେ ଜଣ କଣ ବାଛିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। and yet others said that his soldiers were most necessary ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ସୈନିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। to the third question some said science। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉତ୍ତର ବଦଳରେ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ସାଇନ୍ସ ଦରକାର। other choose fighting ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ କଲେ। and yet other religious worship ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଯେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଧାର୍ମିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆବଶ୍ୟକ। as the answers to his questions were so different ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଉତ୍ତରଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। the king was not satisfied ଯାହାପରେ କି ରାଜା এই କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। and gave no reward ଆଉ ସେ କାହାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ନାହିଁ। instead he decided to seek the advice of a certain hermit। instead ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ଭେଟିବେ ହାର୍ମିଟକୁ ଭେଟିବେ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଉପଦେଶ ନେବେ। who was widely known for his wisdom ଯେ କି ତାର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଶୁଣା। the hermit lived in a wood ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୋଉଠି ବାସ କରୁଥିଲା in a wood means a small forest ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ। which he never left ଯୋଉଟା କି ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ନାହିଁ। he saw no one but simple people ସେ କାହାକୁ ଦେଖା କରୁନଥିଲା କେବଳ ସିମ୍ପଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖା କରୁଥିଲା। and so the king put on ordinary clothes ସେଥିପାଇଁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ। before he reached the hermit's hut ରାଜା ଏଇ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଡ଼ିଆ ଘର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ the king left his horse with his bodyguard ରାଜା କ'ଣ କଲେ
तार घोड़ा को तार बॉडीगार्ड पाखे छाड़ी देकी आसले एंड वेंट ऑन एलोन आउ से एका ही से हर्मिट पाक को गले एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट जेमती राजा ए सन्यासीर कुड़िया घर पाखापाखि पहुंची आसिले he saw the hermit digging the ground in front of his home से देखले जे ता घर सामना रे से गात खुड़िया को लगी he greeted the king से किंग को स्वागत कला एंड कंटिन्यू डिगिंग आउ से कंटिन्यू गात खोला द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक साधु व्यक्ति जने केमती थिला बुढ़ा हो जाथिला आ दुर्बल हो जाथिला एंड वाज एंड इज ही वर्कड आ जेमती से काम करथला ही ब्रेथ हेवीली से बहुत जोरे निश्वास प्रश्वास नउथला द किंग वेंट अप टू द हर्मिट राजा हर्मिट पाक जे पहुंचला एंड सेड आई हैव कम टू यू मु अपन पाखु आसी छी वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन कोन करे पई तीनोटी क्वेश्चन रो उत्तर पचरे पई तो पाखु आसी छी देखो प्रथम प्रश्न है हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम मींस हाउ कैन आई लर्न टू डू मु किसी काम करे पई किपर सिखिबी द राइट थिंग एट द राइट टाइम सठिक समय सठिक जिनिस को किपर मु सिखि परिबे हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट आउ के लोक मन को मु अत्यधिक आवश्यक करूची एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड क्यों बिजनेस ता मो पई बहुत गुरुत्वपूर्ण द हर्मिट लिसन टू द किंग साधु राजा को कथा सुनले बट डिड नॉट स्पीक किंतु से किछि कहले नहीं ही वेंट ऑन डिगिंग से कंटिन्यू गात खोली चलले यू आर टायर्ड तुम्हें थकी जाइछो सेड द किंग राजा कहले लेट मी टेक दिस स्पेड मते तुम कदम ना को दियो एंड वर्क इन योर प्लेस आ मते तुम जगह काम करिया को दियो थैंक्स सेड द हर्मिट धन्यवाद हर्मिट कहला राजा को गिविंग द किंग हिज स्पेड से राजा को तार कुदा देला देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड तापर से भूमि रे बसी पड़ला When the king had dug 2 beds, जेतेबेले राजा दुईटा बेड दुईटा गात खुली सारले he stopped and repeated his question से अटकी गला आउ आहरी तार क्वेश्चन रिपीट करला आउ थरे हर्मिट को पचारला the hermit gave no answer हर्मिट आंसर देला नहीं but stood up किंतु ठिया हे गला stretch out his hand for the spade कुदरा पाउता हाथ आगु को बढ़ेला एंड सेड आउ कहला को नाउ यू रेस्ट एबे तुमे रेस्ट करो एंड लेट मी वर्क आउ मते काम करिया को दियो बोली साधु राजा को कहला बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड किंतु राजा सन्यासी को कुदरा देला नहीं एंड कंटिन्यू टू डिग आउ से कंटिन्यू को कला कातो खोला 1 आवर पास्ट गोटे घंटा बीती गला देन अनदर गोटे घंटा पर आउटे घंटा आउटा पर आउटे घंटा इति बीती बीती गला द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज सेतल को संध्या हे गला संध्या में मेरे बुढ़िया सुचे हो एंड एट लास्ट द किंग स्टॉक द पेड इनटू द ग्राउंड से रागी जाय कि कुदाटा को भूरे फिंग देला एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन राजा साधु को कहूचे I came to you wise man for an answer
to my question ମୋ क्वेश्चन ର आंसर पाଇବା ପାଇଁ if you can give me no answer ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ tell me so ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଦିଅ and I will return home ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବି here comes someone running said the hermit କହିଲା ଏଠାକୁ କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି देखिए पार्ट 2 रे किए दौड़ी दौड़ी आसुचंदी The king turned around and saw a bearded man running towards them राजा बुलिले आ देखले जे उटे दाढ़ी आथिबा व्यक्ति दौड़ी दौड़ी ताको आड़ आसुचे His hands were pressed against his stomach ता हाथ पेट को जोर जाकी की धरि की दौड़ी के आसुचे From his blood was flowing ଆଉ ଯୋଉଠୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ପେଟରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ସେଇଠିକି ହାତ ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି when he reached the king ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା he fainted and fell to the ground ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା the king and the hermit remove the men's clothing राजा आउ साधु से लोकर ड्रेस टाको खुलले एंड फाउंड ए लार्ज wound in his stomach आउ से माने उठे पाइले कोन एक बड़ो घा पाइले से लोकर पेट रे the king washed and covered it with his handkerchief राजा से घा टाको सफा कले आउ ताको रुमाल माध्यम ताको ढांकी के रखले कवर कले बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग किंतु रक्त बहिबा बंद हैला नहीं द किंग रिड्रेस द राजा से घाकड़ो आउथरे सफा कले ड्रेस कले until at last the bleeding stopped लास्ट रे कोन हैला रक्त बहिटा बंद हो गला The man felt better and asked for something to drink लोकटी टिके भलो अनुभव कला को किछि पीवा पई पचाला The king brought fresh water राजा ता पई फ्रेश वाटर ठंडा पानी आनी के आसले and gave it to him आउ पानी दे देला लोकटी को By this time the sun had set एतल को सूर्य अस्त ही पड़ला and the air was cool आ पवन टा बहुत ठंडा थिला the king with the hermit's help राजा साधुर साहाय्य रे carried the wounded man into the hut राजा साधुर साहाय्य लेके से क्षत पाइथिला लोकटा को लेकी कुडिया घर भीतर रखि देले एंड लेड हिम ऑन द बेड आ ताको बेड में सोई देले द मैन क्लोज हिज आई से लोकटी आखी बंद करला माने सोई पड़ला एंड ले क्वाइट आ शांत होरे पड़ी रहला द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क राजा मध्य चाली चाली थकी पड़िथिले एंड द वर्क ही हैड डन आउ से दिन सारा जो काम करछंती सेथिरे से थकी पड़िछंती ले डाउन ऑन द फ्लोर से भी से चटान ऊपर ही गड़ी पड़ले हला एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट आउ से राति सारा सठारे सोई पड़ले से कुडिया घरे साधु को कुडिया घरे when he awoke it was several minutes before he could remember से उठी पड़ला जतबे किछ समय पर्यंत से किछि मने पकई पला नै हला when he awoke it was several minutes before he could remember where he was
से केउंठी अछि किछि जानि पला नहीं और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन और ए स्ट्रेंज बियर्डेड मैन टा किए लेइंग ऑन द बेड वाज से बेड रे जो गोड़िछि दाढ़िया लोकटी किए से किछि बुझि पारले नहीं फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस दुर्बल स्वरे मत रक्षा कर बोली सी लोकटी कहला when he saw that the king was जेते बेले से देखला जे राजा उठी पड़ी छंती I do not know you मैं तुमको जानी नहीं and have nothing to forgive you for आ तुमको क्षमा करिवार समति किछि नहीं said the king राजा कहला है you do not know me but I know you तुम्हें मत जानी ना है किंतु मैं तुमको जानी छी बोली के बोला से लोकटी कहला आई एम दैट एनिमी मु होची सेही शत्रु ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू जे कि प्रतिज्ञा नेतला जे मु तुम पाखरे प्रतिशोध नेबी बिकॉज़ यू पुट माय ब्रदर टू डेथ कारण तुम्हें मो भाई को मृत्युदंड दे देचो मृत्यु कर देचो एंड सीज माय प्रॉपर्टी और तुम्हें मो धन संपत्ति बलपूर्वक तुम्हें मोटू छोड़े नहीं आई न्यू यू हैड गॉन अलोंग टू सी दैट हर्मिट मु जानी तुम्हें एका एई साधु पाखु भेट करिया को जाउछो एंड आई मेड अप माय माइंड टू किल यू आ मो माइंड मेकअप कर देथली जे मु तुमको मार देबी ऑन योर वे होम तुम्हें जितना घर को फेरी जीव से तुमको मार देवे बट द डे पास्ट किंतु दिन बीती गला एंड यू डिड नॉट रिटर्न सो आई लेफ्ट माय हाइडिंग प्लेस सेति मैं बाध्य कि कोन कोली लुची थिबा जगह को छाड़ी के बाहर को बाहरले एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड और मु अपन को बॉडीगार्ड सामना को पड़े आसली हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी और समान मते आघात कले आई एस्केप फ्रॉम हिम मु जे कोनसी मते सेठु खछि पड़ी आसली बट आई शुड हैव डाइड मु मरि जाई थांती इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माय वुंड जदि तुमे घाटा को सफा कर न ड्रेस को न था ताल मरि जाई थांती आई विश्ड टू किल यू मु इच्छा करथली जे तुमको मार देबा पई एंड यू हैव सेव्ड माय लाइफ किंतु तुमे ही मो जीवन रक्षा कलो नाउ इफ आई लाइव यदि मैं बंचीबी आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट तुमरो सबठारो विश्वस्त चाकर होती रही एंड will order my son to do the same forgive me आ मो पुओ को मध्य ताहा ही कहिबी मते क्षमा कर दियो the king was very happy to have made peace with his enemy so easily राजा बहुत खुशी हेले कोन पई से सहजरे ता शत्रु सहित शांति स्थापन करि परले and to have won him as a friend आउ ताकू संग हिसाब जीति पारले he not only forgave him से ताकू खाली क्षमा कर देलेनी but said he would send his servants से कहले जे से दाढ़िया लोक पई ता चाकर पर्सनल पठेबे and his own doctor to look after him आउ तार निज डॉक्टर मध्ये पठेबे कहा पई से दाढ़िया व्यक्ति पई जे कि तार केयर नेबे and he promised to give back the man his property आउ से प्रतिज्ञा मध्य कला जे राजा प्रतिज्ञा कला जे से दाढ़िया व्यक्ति रो त प्रॉपर्टी को फेरे देबो लिविंग द वुंडेड मैन को छाड़ दे कि द किंग वेंट आउट ऑफ द हॉल से कुडे घर बाहर को बाहरला राजा एंड लुक्ड राउंड फॉर द hermit और से hermit को खुजला before going away he wished once more to get answers
to his questions ତା क्वेश्चन आंसर पाଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲା the hermit was on his knees ସେ ଆଣ୍ଠେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲା sowing seeds in the beds ସେ ବେଡ୍ ଗାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଗାତରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଥିଲା that had been dug the day before ଯୋଉଟା କି ଗତକାଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠି ସେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି the king went up to the hermit ରାଜା hermit ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ and said ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ for the last time I beg you to answer my questions wise man ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି You have already been answered said the hermit କହିଲା ଯେ କ'ଣ you have already been answered ତୁମେ already answer ଆଇସାରିଛ still bending down to the ground ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲା କଥାଟି ତୁମେ already answer ପାଇସାରିଛ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ସେଇ ଆଣ୍ଠେଇକି ମଞ୍ଜି ହିଁ ବୁଣୁଛି and looking up at the king ଆଉ କଥା କହିସାରିକି ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନେଇଲା as he stood before him ଯେମିତି ରାଜା ସାଧୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି how have I been answered ମୁଁ କିପରି answer ପାଇଲି what do you mean ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରାଜା ପଚାରିଲେ do you not see ତୁମେ ଦେଖିଲ ନାହିଁ କି replied the hermit କହିଲା ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ନାହିଁ କି if you had not pitied my weakness yesterday ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁମେ ଦୟା ଦେଖିନଥାନ୍ତ ଗତକାଲି and had not dug these beds for me ଆଉ ଏଇ ଗାତଟା ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଖୋଳି ନଥାନ୍ତ you would have gone away ତୁମେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତ ନା ତୁମ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତ then that man would have attacked you ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଲୋକଟି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତା and you would have wished you had stay with me କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିଗଲ so the most important time was ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟଟା କ'ଣ ଥିଲା when you were digging the beds ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗାତ ଖୋଳୁଥିଲ ମୋ ପାଇଁ ସେହି ସମୟଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ and I was the most important man ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି and to do me good was your most important business ଆଉ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କଲ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜନେସ୍ afterwards when the men ran to us ଯେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇছে ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା the most important time was ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟଟା କ'ଣ ଥିଲା when you were caring for him ତୁମେ ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଲ because if you had not dressed his wounds ତୁମେ ଯଦି ତାର ଘାଟାକୁ ସଫା କରିନଥାନ୍ତ he would have died without having made peace with you ଯଦି ତୁମେ ତା ଘାଟାକୁ ଡ୍ରେସ୍ କରିନଥାନ୍ତ ସେ ତୁମ ସହିତ ବିନା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା so he was the most important man ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦାଢ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି and what you did for him ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କାମ କଲ was your most important business ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା remember then ମନେ ରଖ ତାହେଲେ there is only one time ସେଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମୟ ଅଛି that is important ସେହି ସମୟଟି ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ and that time is now ଆଉ ସେହି ସମୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ it is the most important time
এই বর্তমানটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় বিকজ ইট ইজ দি ওনলি টাইম উই হ্যাভ এনি পাওয়ার টু অ্যাক্ট। বর্তমান সময়টা ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିକଜ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିପାରୁଛେ। The most necessary person is the person you are with at a particular moment। ସେଥିପାଇଁ the most necessary ବ୍ୟକ୍ତି the most necessary person is ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଯିଏକି is the person you are with at a particular moment। ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭେଟ କରୁଛ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। For no one knows what will happen in the future। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। and whether we will meet anyone else ନା ଆମେ କାହାକୁ ଭେଟ କରିବା ନା ଆମେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା କି? କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ the most important business is to do that person good। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜନେସ୍ ହେଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ପାର୍ଟିକୁଲାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୁସି କରାଇବାଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ବିକଜ we were sent into this world for that purpose alone। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏକା ହିଁ ପଠାଇ ଦିଆହେଇଛି। ସରିଲା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେସନ୍ 3 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଲେଖକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ ହେଲା।